السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما. My dear brothers and sisters, dear friends, and gentlemen, Alhamdulillah, I have recited now Surah Al-Fatiha or Alhamdulillah. Dear brothers, today I am going to translate this surah into 4 languages, inshallah. Firstly, I will explain to you the surah into English. I will translate the surah into English as I have done before also. Secondly, I will translate the surah into Urdu for Urdu speaking people. Thirdly, I will translate this surah into Bengali, and fourthly and finally this surah will be translated or explained into Assamese, which is our national language in Assam. Alhamdulillah Rabbil Alameen. In the name of Allah. In the name of Allah, the beneficent, the merciful, or most gracious, most merciful. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdu, all praise, all thanks are due to Allah. Alhamdulillah, all praise are due to Allah, Rabbil Alameen, who is the Lord of the worlds. Rabb, which means Lord, or owner, master. So Rabbil Alameen, who is the Lord of the worlds. All kind of creatures, mankind, jinn, angels, etc., whether they Muslims or non-Muslim, for all the creatures whose Lord is Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, most beneficent, most merciful, most gracious or most merciful, and most merciful. Please keep in your mind the Ar-Rahman Ar-Rahim, 2 words, they are similar, which roots or it is derived from Rahamim. That means is Raham, mercy, but Ar-Rahman is more effective. Ar-Rahman is more effective, more powerful than Ar-Rahim. And the meaning of Ar-Rahman, that is Allah is taking care of all the creatures, whether they are Muslims, non-Muslims, believers or non-believers, like Hindus or Christians, any other religions. For all the people, all the mankind, Allah is taking care of them and controlling the world for them. And Ar-Rahim, this is especially used or will be used in the hereafter. For the believers, inshallah, for us. Allah will protect us, Allah will guard us, Allah will
give us his special care or shelter on the day of judgment. Like it is reported in the Quran, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Allah will be happy, or he will protect us, he will put his special mercy on us on the day of judgment. So this is the meaning of Ar-Rahman Ar-Rahim. First Ar-Rahman, this is more effective than Ar-Rahim. Malik Yawmiddin, winner of the day of judgment, winner of the day of resurrection or recompense day. Also it is reported in the Quran, Malik Yawmiddin, as some people they recite Malik Yawmiddin in Arab country. While I was there also, I was praying behind them. Some people they are reciting Malik Yawmiddin. If you read Malik Yawmiddin, then meaning will be king. That means Allah subhanahu wa ta'ala, he is the king of the world. He is the king of the day of judgment. Iyyaka na'budu, definitely to you. You are alone. Iyyaka, definitely to you, or you are alone that we worship you. This is the meaning, Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in, and you alone, or definitely from you we ask for help. Dear brothers and sisters, this is the sentence here. It is clearing or making declare that this sentence is for Tawheed, monotheism, because here is for the unity or unifying Allah. The Allah is one. For the worships, none has right to be worshipped but Allah. Iyyaka na'budu. And keep in mind, Iyyaka, it is used in advance to make the sentence more powerful. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Oh Allah, show us, guide us the straight path, the right way. That is which path or which way, its explanation, it is coming in the next sentence. That is, sirat al-lazina, the path of those whom you have favored, on whom you have favored, you have given your mercy, your pleasure, your happiness, or you were happy with them. Who are they? Like prophets, messengers, and the martyrs who were killed for the sake of Allah, martyrs or mujahid. Sahaba, companions of the prophets, tabi'in, companions of the Sahaba, and after that who came like Muhaddisin, this Islamic great scholars, and A'immah. Oh Allah, show us on their ways, on their trace. Sirat al-lazina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم, not the way of those, not the path of those who earn your anger. Oh Allah, don't show us on their way. Who are they? They are Qarun, wa Fir'aun, Ubay ibn Khalaf, Numrud, etc. Oh Allah, don't show us. Don't guide us to their ways, to their paths. وَلَا الضَّالِّينَ, nor of those who go astray or who are getting or who are going on a wrong way, error way. My dear brothers and sisters, this is the translation of English I have done. Now inshallah I will translate this surah into Urdu language for Urdu speaking people inshallah. मेरे महतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इस सूरा का तर्जमा मैं आपको उर्दू में सुनाने जा रहा हूँ. इंशाल्लाह
آپ اس کو سنیں گے اور امید کرتا ہوں آپ اس کو لائک کریں گے یا شیئر کریں گے دوسروں کو، تاکہ سب کے سب لوگ اس کو جانیں، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحیم جو بڑا مہربان ہے، رحیم، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم بڑا نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد سب طرح کی تعریفیں، تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، چاہے اس دنیا کا ہو وہ دوسری دنیا کو، یعنی دو جہان کا پروردگار ہے۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے۔ الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ دونوں سینٹنس ہے الرحمن الرحیم، ان دونوں کا مأخذ اور مصدر را حا میم ہے، رحم سے، جس کا معنی ہوتا ہے رحم، لیکن یہاں پر مہربان کے معنی میں ہے۔ اور الرحمن جس کا معنی ہوتا ہے بڑا مہربان، تو بڑا مہربان سب کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو یا بدھسٹ ہو، کسی دھرم کا بھی آدمی ہو، سب کے سب وہ غلام ہے اللہ کے، تمام لوگوں کا وہ مالک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ تو میں آپ کو یہ کہنے جا رہا تھا کہ الرحمن یعنی بہت ہی بڑا مہربان ہے تمام لوگوں پر، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب کے سب پر۔ اس کے بعد مادی چیزوں پر، مثال طور پر زمین ہے، درخت ہے، باغیچہ ہے، پانی ہے، اور زمین کے نیچے جو 7 طبقہ ہے، 7 زمینیں ہیں، تمام چیزوں کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں اور ان کے اوپر مہربان ہیں۔ الرحیم جو نہایت رحم والا ہے، لیکن یہ اسپیشلی مومن کے لیے ہے قیامت کے دن انشاءاللہ، جیسے کہ رب العزت دوسری جگہ میں فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور رب العزت قیامت کے دن آپ کے اوپر بہت ہی مہربان ہوں گے، نہایت رحم والا ہوں گے۔ یہ تو ہو گیا الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص کر کے ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر یاد رکھیے گا ایاک، اس کو مفعول یہاں پر مقدم کیا ہے جملہ کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اس کو پاورفل اور اس میں زور ڈالنے کے لیے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ مفعول کو اگر ہم مقدم کریں گے تو وہ جملہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ نعبدو کا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، اس کے برخلاف اگر ہم کہیں گے ایاک نعبدو، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ جملہ زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ تو عبادت پر زور ڈالنے کے لیے، توحید کے اوپر زور ڈالنے کے لیے ایاک اس کو مقدم لایا گیا ہے، تاکید کے لیے ہم تیرے ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، اللہ دیکھا ہم کو تو سیدھا راستہ ہے، یہ امر کا صیغہ ہے۔ اہدی دیکھا، نہ ہم کو، الصراط المستقیم سیدھی راہ۔ تو الصراط المستقیم موصوف صفت کے بعد، الصراط موصوف، المستقیم اپنا صفت، موصوف صفت کے بعد اپنا مفعول ثانی ہو جائے گا اہدی کا۔ اے رب العزت ہمیں تو سیدھا راستہ دیکھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ کیا؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم،
جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن کے اوپر تو خوش ہوئے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء کرام تھے، وہ صدیقین تھے، وہ صحابہ کرام تھے، اولیاء کرام تھے، شہید تھے، اللہ کے راستہ میں شہید، جہاد کرتے کرتے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اپنا تابعین تھے، تابعین تھے، ان کے بعد جو بڑے بڑے محدثین ائمہ آئے، وہ لوگ تھے، اے رب العزت ان کے راستے پہ ہمیں چلا ہے، وہ جیسے تھے انہی کے طور طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے آئیے، غیر المغضوب علیہم، نہ تو ان لوگوں کے راستے پہ جن کے اوپر آپ ناراض ہو چکے ہیں، جن کے اوپر آپ کی لعنت ہوئی ہو، یا جن کے اوپر آپ کی لعنت نازل ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر وہ کون ہے؟ فرعون ہے، ابی بن خلف ہے، نمرود ہے، قارون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رب العزت ان کے راستے پہ ہمیں مت چلا ہے، یہ ہو گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ تو ان لوگوں کے راستے پہ جو گمراہ کون ہیں یا گمراہ ہو رہے ہیں، ان لوگوں کے راستے پہ تو مت چلا ہے۔ تو محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ سورہ ہے، بہت ہی اچھی سورہ ہے۔ اس سورہ کا نام رکھا گیا سبع من المثانی، یعنی 7 ایسی سورہ، ایسے آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے۔ سبع من المثانی، مثانی کا مطلب جو بار بار پڑھی جاتی ہے، تو اس کو پڑھیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے 14 نام ہیں، ان ناموں میں سے مشہور نام ایک تو حمد ہے، کافی ہے، شافی ہے۔ اس دعا کو پڑھ کے آپ کسی کو پھونکیں گے، جھاڑ پھونک کریں گے، کہیں اس کو سانپ نے اس کا ڈس دیا ہے، تو آپ اس دعا کو پڑھ کے 7 دفعہ یا کم و بیش پڑھیے، اس کے اوپر اس یعنی جو افیکٹو جو اپنا جس کے اوپر وہاں پر داغ لگ گیا ہو، اس کے اوپر اگر آپ دم کریں گے، انشاءاللہ وہ مریض آپ کا شفا یاب ہو جائے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آ چکا ہے، بخاری میں میں بتلا چکا ہوں کہ چند صحابہ کرام گاؤں میں گئے، ایک یہودی کے لیڈر کو سانپ نے ڈس دیا تھا، تو بڑا علاج کیا لیکن ناکام رہا۔ پھر جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی اپنے اللہ کے نبی کے صحابہ کرام گاؤں میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے یہودی کے لیڈر نے ان کو بلایا کہ مجھے بخار آ گیا ہے، مجھے سانپ نے ڈسا ہے، میں نے بڑا علاج کیا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا ہے، تمہارے پاس کچھ علاج ہے؟ ان لوگوں نے کہا جی ہاں ہمارے پاس علاج ہے، لیکن ہم آپ سے ٹیکس لیں گے، یعنی کچھ اپنا فیس لیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا، اپنا لیڈر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام نے کسی نے سورہ فاتحہ کو 7 دفعہ یا کم و بیش پڑھ کے، جہاں پر ڈس لگا تھا، پوائزن لگ گیا تھا، زہر جس جگہ پہ اپنا جہاں سے زہر داخل ہوا تھا، اسی ایریا پہ اسی جگہ پہ 7 دفعہ یا کم و بیش پھونکا، ماشاءاللہ پھر وہ زہر اتر گیا اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ کتنی اچھی دعا ہے۔ اس کے بعد یہ اپنا اسی لیے اس کو کہتے ہیں منتر، یعنی منتر کی سورۃ الدعا، یا رقیہ بھی ہے، رقیہ منتر۔ اس کے بعد آپ اس کو پڑھ کے دعا بھی مانگ سکتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کو پڑھیے، پڑھ کے دعا کیجیے۔ اس کا نام سورۃ الدعا بھی ہے۔ ہے رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کا ترجمہ میں بنگالی میں بولنے جا رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے جو بنگالی بولتے ہیں انشاءاللہ۔ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের জন্যই। রাব্বিল আলামিন যিনি দুজাহানের মালিক, দুনিয়ার মালিক, এহকাল ও পরকালের মালিক, এটা হয়ে গেল আপনার আলহামদু, সমস্ত প্রশংসা লিল্লাহি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের জন্যই। আল্লাহকে রাব্বিল আলামিন যে দুনিয়ার পরওয়ারদিগার, দুনিয়ার মালিক, যিনি দুনিয়াকে কন্ট্রোল করতেছেন, উনি আল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা ওনার জন্য। মালিক আর রহমান রাহিম, যিনি খুবই পরম করুণাময়, পরম দয়ালু, बहुत मेहरबान, नहायत रहम वाला है।
যেমন উর্দু বললাম ওইরকমই আর রহমান রহিম। মালিক ইয়াউমিদ্দিন, যিনি কিয়ামতের দিনের মালিক হবেন বা কিয়ামতের দিনের বাদশাহ হবেন। ইয়াকা না'বুদু, খাস করিয়া নিশ্চয় আমরা তোমারই ইবাদত করি। এই সেন্টেন্সে আপনার তৌহিদের শব্দ এসে গেছে, বা ইবাদতের মালিক মাত্র আল্লাহ। দেয়ার ইজ নো পার্টনার টু বি ওয়ারশিপড এক্সেপ্ট আল্লাহ। তাহলে মানা হয়ে গেল ইয়াকা না'বুদু, খাস করে নিশ্চয় তোমারও ইবাদত করি। ওয়া ইয়াকা, এবং তোমার কাছেতেই আমরা সহায় চাই। এখানেও এটাও এসে গেল যে সহায় চাওয়া, হাজত চাওয়া একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে। কোনো মাজারে যদি যাইতে হয়, বাই চান্স আপনি গেছেন কিন্তু নিয়ত করে যাবেন না কোনো মাজারে, ওইখানে হাজত, যারা মারা গেছে তাদের কাছে হাজত চাবার জন্য আপনি যাবেন না, এটা নিষেধ। বরঞ্চ আপনি যদি এখানে যান তাদের জন্য দোয়া করবেন, আর কোনো জিনিসের হুকুম আপনাকে দেওয়া হয়েছে না, মাত্র দোয়া করবার জন্য মনে রাখবেন। যাও ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, ও আল্লাহ, হে আল্লাহ আমাদেরকে সিধা রাস্তা দেখা, সিধা রাস্তা আমাদেরকে দেখা। এখন সিধা রাস্তাটা কোনটা, সরল পথটা কোনটা? সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, ওই লোকদের রাস্তা যাদের উপরে তুমি খুশি হইয়াছ, যাদের উপরে তুমি সন্তুষ্ট হইয়াছ। যেমন আম্বিয়ায়ে কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন वगैरह वगैरह, उन लोगों के रास्ते पे, তাদের রাস্তা তুমি আমাদেরকে চালাও। গায়রুল মাগদুবে, না তো ওই লোকদের রাস্তা যাদের উপর তুমি ক্রোধ বা গুসা হয়ে গেছো বা লানত পাঠাইয়াছো, যারা তোমাকে কষ্ট দিছে। ওয়ালা দাল্লিন, না তো ওই লোকদের রাস্তা যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে অলরেডি। তো প্রিয় বন্ধুগণ, আজকে আমি সূরা ফাতিহা বানাতে বললাম। ইনশাআল্লাহ দিস সূরা মোৰ বন্ধুসকল, এতিয়া মই সূরা ফাতিহাৰ অনুবাদ আৰু অৰ্থ অসমীয়াৰ মাধ্যমে আপোনাক কৰিম ইনশাআল্লাহ। আশা কৰোঁ আপুনি এইটো শুনি আমল কৰিব ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি ৰাব্বিল আলামিন। আগত আছে বিসমিল্লাহিৰ ৰহমানিৰ ৰহিম। আল্লাহৰ নামত আৰম্ভ কৰিছোঁ, আল্লাহৰ নামত, পৰম কৰুণাময় দয়ালু আৰু আল্লাহৰ নামত। আলহামদুলিল্লাহি ৰাব্বিল আলামিন। সকলো ধৰণৰ হামদ, আলহামদু, সকলো ধৰণৰ হামদ, সকলো ধৰণৰ প্ৰশংসা লিল্লাহি, বিশ্ব জগতের রব আল্লাহর জন্য। লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আলামিন বিশ্ব, রাব্বিল পরওয়ারদিগার, জগতের রব আল্লাহর বাবে। আর রহমান রহিম, যিজন পরম করুণাময় আৰু যিজন পরম দয়ালু। মালিক ইয়াউমিদ্দিন, যিজন বিচার দিবসৰ মালিক। ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন, ও আল্লাহ, আমি কেবল তোমারই ইবাদত করো। আকৌ আহি আছে ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন, ও আল্লাহ, আমি কেবল তোমার পরায় সহায় চাও, প্রার্থনা চাও। একটু মানা হয়ে গেল। ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, ও আল্লাহ, আমাক সকল পথৰ হেদায়ত দিয়া। ইহদিনা আস-সিরাতাল মুস্তাকিম, আস-সিরাতাল মুস্তাকিম, সরল পথৰ ৰাস্তা আমাক দেখুৱাই দিয়া। সেইটো কোনটো, এইটোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন আগত আহি আছে। সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, তেওঁলোকৰ পথ, যিসকলক তুমি তোমাৰ নিয়ামত, তোমাৰ ফেভৰ, অনুগ্ৰহ প্ৰদান কৰিছা, সিহঁতৰ ৰাস্তা তুমি আমাক দেখুৱাই দিয়া।
গায়ৰিল মাগদুবি আলাইহিম, সিহঁতৰ ওপৰত, সিহঁতৰ পথ নহয়, গায়ৰিল মাগদুবি সিহঁতৰ পথ নহয়, যিসকলৰ ওপৰত তোমাৰ ক্ৰোধ, তোমাৰ লানত হৈছে, সেইসকলৰ ৰাস্তাক হে ৰব্বুল ইজ্জত আমাক নেদেখুৱাবা। সিৰাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম গায়ৰিল মাগদুবি আলাইহিম, আৰু সিহঁতৰো নহয়, সিহঁতৰ ৰাস্তাও নহয়, যিসকল পথভ্ৰষ্ট হৈ আছে। আমাৰ বন্ধুসকল, আলহামদুলিল্লাহ, মই আপোনাৰ সূৰা ফাতিহাৰ অনুবাদ কৰিলোঁ। ইনশাআল্লাহ মই আৰু শিকিম। মোৰ আশা এইটোৱেই যে আপুনি মোৰ স্পীচ যিটো মই বয়ান দিছোঁ সেইটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ইনশাআল্লাহ। ওয়া আখিৰু দাৱানা আনিল হামদুলিল্লাহি ৰাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া ৰাহমাতুল্লাহি ওয়া বাৰাকাতুহু।